वैसे साहब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन में मैं समझता हूँ कि ना नून लीग में इतनी करेज है कि आके अपने जराइम का इतराफ़ करें और ना इमरान खान साहब में इतनी करेज है कि अपने आके जराइम का इतराफ़ करें। तो आई थिंक ये आइडिया फजूल नहीं है अवैध साहब? नहीं, कैसे फजूल है? सवाल ये है कि जो रिकन्सिलिएशन की बुनियाद जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखें ना, जब तक एक बुनियाद, एक बेसिस ना होगा तो रिकन्सिलिएशन कैसे होगी? तो दस्तूर को क्या हुआ है? ठीक है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन असल शक्ल में उसकी बहाली, जहां पे रूल ऑफ लॉ था। जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्रिएट हुई है कि रूल ऑफ लॉ को आपने बदल दिया। कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं था पाकिस्तान में और कभी भी दस्तूर, ये प्रॉब्लम है। भुट्टो साहब ने दस्तूर लॉन्च करते ही ह्यूमन राइट्स की सारी सस्पेंड कर दी थी। तो नहीं था ना जी सर, मैं जो हकीकत है, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ ले आए, परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ ले आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया, कुछ अरसे के लिए बहाल किया, लेकिन उसके अंदर वो तब्दीलियां नहीं की। यहाँ तो हुलिया बिगड़ के खत्म हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी का निजाम जिन्होंने दस्तूर बनाया भुट्टो साहब ने, उन्होंने अपने दस्तूर की वायलेशन कर दी, उन्होंने पूरा इलेक्शन ही हाईजैक कर लिया। तो यहाँ पर कब रूल ऑफ लॉ रहा है? सवाल ये है कि उस जमहूरियत कब आई है? बाद आप नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए नहीं, ये देखिए बात सुनिए, अब ये बात करते हैं, ये हमले की बात करते हैं, ये तो प्लान, एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था यहाँ पे किया गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके हमला इमरान खान ने किया था, और किस बुरे अंदाज में वो हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। वो एक कौन सी इंस्टीट्यूशन है? ये जो हकीकत है वो एविडेंस कहाँ से निकाली गई कि इमरान खान के टेबल के नीचे बैठा हुआ आदमी ये सब बातें सुन रहा था? ये एविडेंस है इनके पास। इसी वजह से वी हैव टू बी बैक टू द पोजीशन के जहाँ से पाकिस्तान फ्लरिश कर सके। आज कहते हैं कि इकॉनमी बन रही है, वो सर आपका पॉइंट आ गया, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है वो उसका कौन पूछने वाला है? सर आपका पॉइंट है पूछने वाला? वैसा पॉइंट आ गया, तो खत्म हो गई बीच में। वैसा आपका पॉइंट है सर। अदालतें आपने खत्म कर दी मुसद्दिक साहब, इलेक्शन आपने तबाह कर दिया, इलेक्शन का सिस्टम मुसद्दिक साहब, और रूल ऑफ लॉ आपने धज्जियां उड़ा दी। क्या मैं आपके जराइम की फहरिस्त तो मुसद्दिक भाई बहुत ही लंबी है। और मेरा सवाल कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बनाने का इख्तियार आपके पास है भी या नहीं, जिसमें इमरान से भी बात की जाए या मुज़ाकरात का कोई? देखिए पहली बात तो ये है कि एक मरतबा नहीं 50 मरतबा हम इनको कह चुके हैं कि आएँ बात करें। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कैसे होगी? वो कहते हैं आपसे बात ही नहीं करनी है। अभी भी आपके सामने कह रहे थे कि इनके इख्तियार क्या है, इनके इख्तियार क्या है। तो जिनके इख्तियार हैं वो तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते, और आप हमसे बात नहीं करना चाहते। तो किससे बात करना चाहते हैं भाई? आप मरवा रहे हैं खान साहब को भी, अपनी सियासी जमात को भी इंतशार का आपने निशाना बना दिया। एक बंदा दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, शक्ल देखने को तैयार नहीं, मगर आप लोग अपनी एक डेढ़ ईंट की मस्जिद जो है बनाने से बाजी नहीं आ रहे। आपको कह रहे हैं आए बात करें ना, जब करेंगे तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होगा। आप कहते हैं नहीं तुमसे करेंगे ही नहीं। अरे भाई नहीं करेंगे तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कैसे होगा? आप ही बात नहीं कर रहे और आप ही गिला कर रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन आप कैसे करेंगे? हम तो कह रहे हैं आइए कीजिए। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने यहां तक कहा, फ्लोर पे कहा कि आप मेरे पास आइए, और अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो स्पीकर साहब के कमरे में आ जाइए। आपके लीडर जो हैं वो एक को हटाते हैं, एक को लगाते हैं। Why would you leave the government? अरे भाई जिस दिन, हाँ मैं बताता हूँ, जिस दिन इलेक्शन पे इन्होंने एतराज़ किया था, मियाँ साहब ने कहा कि आप हुकूमत बना लें, हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं। तो ये हुकूमत बना लेते और खुद अपने सामने इलेक्शंस का एहतसाब करने। मेरे सवाल का जवाब देना सर। इनको Why would you entertain आप मेरी बात भी तो जी बताएं। मैं बता रहा हूँ why did we entertain them when we won the elections and we said कि आप हुकूमत बना ले? हमने उस वक्त क्यों कहा भाई? और जो पीपल्स पार्टी ने, खुर्शीद शाह साहब ने कहा, चंद साहब इनकी हुकूमत कहाँ बन सकती है कि आ जाएं यार हम आपको इनके हैं हालात बनने वाली हुकूमत। अरे यार तो फिर उस वक्त बनाते तो सही ना, आते तो सही सामने ना। उस वक्त बना सकते थे। इलेक्शन ये कहते लोगों से वोट मांगते हैं, मगर मासिवा डिस्ट्रक्शन के कोई बात नहीं करना नहीं। आप बड़ों वाली बात, आप बुजुर्गों वाली और बड़ों वाली बात करें ना, मुझे बात तो मुकम्मल कर लेने चले, बच्चा समझ के ही बात कर लें। बच्चों वाली कभी आप
کبھی آپ بچوں کا ایک عجیب و غریب زبان بولتے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ آپ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ آئیں گفتگو کریں, آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ, کوئی سیاسی ڈائلاگ کو شروع کریں. اس ڈائلاگ کی بنیاد کے اوپر آہستہ آہستہ ایک عمارت کھڑی ہوگی, کوئی راستہ نہیں. آہستہ آہستہ آپ سے بات ہی کرنے کو جب تیار تک گورنمنٹ کا ٹائم بھی پورا ہو جائے گا آہستہ آہستہ. آہستہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر, مگر آہستہ آہستہ. اور مصدق صاحب وہ جو 9 مئی کا بھائی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں, وہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال سے آپ نے کیا ہوا, اس سے شک پیدا ہو رہا ہے. یہ تو میں بھی ایگری کرتا ہوں, ان کو سزائیں دیں, ان کو سزائیں ہو رہی ہیں. ارے بھائی انڈائٹمنٹ بھی ہو چکی ہے, سزا بھی ہو چکی ہے, شواہد بھی سامنے آ چکے ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کس کس کو سزا ہو رہی ہے. اور آپ نے گمراہ کیا ہمیں وہ کلپ چلوا کے کہ کہاں جا رہے ہیں, جی ایچ کیو جا رہے ہیں, چلو جی ایچ کیو چلو. آپ نے کلپ چلائیں تو آپ نے کیوں لوگوں کو گمراہ کیا اگر یہ ساری باتیں غلط ہے تو؟ ماشاءاللہ جی, یہ بات تو اس کا مطلب نہ ہی سمجھیں. مظہر صاحب آپ نے کیا انالیسس کیا اس کا؟ یہ نہیں, آپ کلپ چلوائیں نا, آپ وہ کلپ چلوائیں جس میں جی ایچ کیو کا ذکر ہو رہا ہے, وہ کلپ چلائیں جس میں ذکر ہو رہا ہے کور کمانڈر کے گھر کا. آپ وہ تمام ان لوگوں کی اشکال آپ نے ہمیں دکھائیں جو مجسمے توڑ رہے تھے, جو جہازوں کو آگ لگا رہے تھے. ویسے میں صاحب کی ایک بات پہ بڑا حیران ہوا, انہوں نے کہا کہ جی وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا نون لیگ نے, وہ تو بڑی عدالت تھی آئینی, اور اگر وہاں پہ کیا کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا, اس کی کوئی سر کسی کے گھر پہ بھی کیوں حملہ کیا؟ کوئی بات تو دوبارہ کر لیں پھر. اور عسکری سمبل ہے, آپ جنہ ہاؤس بھی اگر چھوڑ دیں, یہی موازنہ ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جی مدر صاحب, ارے بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تو پھر جھگڑا کس چیز کا؟ پھر آپ کہہ دیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ اگر جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا یا قلعے پہ حملہ کر کے اسلحہ فوج کا چوری کرنے کی کوشش کی, مسئلہ ہی نہیں تو پھر ڈیبیٹ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو بہت سمپل سی بات کرتا ہوں, بہت بڑا واقعہ تھا 9 مئی کا, لیکن مجھے ہمیشہ اگین میں جب کیسز یہاں اس ملک میں بنتے ہیں تو اس کے بارے میں میرے دوسرے ویوز ہوتے ہیں. اٹ واز کلیمڈ کہ اٹ واز این اوپن اینڈ شٹ کیس. یہ نہیں تھا. اوپن اینڈ شٹ کیس کو 2.5 سال کیسے لگ سکتے ہیں؟ کیا پرائم سسپیکٹ کا ٹرائل اب تک شروع ہوا ہے؟ پرائم سسپیکٹ کا ٹرائل, کیونکہ آپ نے کو اکیوز کو تو سزائیں دے دی, جو پرائم سسپیکٹ ہے. جو سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت کی قلت ہے. مصدق صاحب آپ نے کچھ کوئکلی کہنا ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس تھا یہ تو. مصدق صاحب دیکھیے میں تو آپ کو بڑی صاف بات بتا رہا ہوں کہ انڈائٹمنٹس بھی ہو چکی ہیں, سزائیں بھی ہو چکی ہیں, مقدمے بھی چل چکے ہیں. اب آپ کسی ایک شخص کو پکڑ کے کہہ دیں کہ اس کا نتیجہ کیونکہ نہیں نکلا تو سب بھائی نکلا ہے, آپ لوگ فکر نہ کریں.